Assalamualaikum and hello everyone. So in this lesson, we're going to continue with learning outcome 2.3, projectile motion. So this is actually the second video for projectile. Make sure you have watched the first video, the part A, baru continue, sambung tengok video ni lah. Alright, so what I'm going to focus today is about the sign convention for projectile motion. Penting sangat untuk kita tahu the plus minus sign ni, so that bila kita substitute value dalam equation yang kita nak gunakan, kita substitute dengan plus minus sign lah. Okay, kalau tersalah, especially the negative sign, kalau kita terlupa, of course calculation kita akan jadi salah nanti. Okay, so let's recap first the three types of projectile motion yang kita dah belajar. Okay, so first type adalah bukan vertical, horizontal projectile. Horizontal ni maksudnya dia start dengan horizontal. Okay, so dekat sini angle kita 0 lah sebab dia tak ada angle from horizontal. Okay, and then yang kedua kita ada vertical projectile. Okay, kenapa vertical? Okay, ataupun kita panggil vertical ni as free fall tau. Okay, so object thrown straight up ke atas ataupun straight down ke bawah. Okay, so dekat sini from horizontal theta dia adalah 90 lah. Okay, tapi usually kita mempanggil dia as free fall. Okay, kita masukkan dia juga dalam projectile motion. Dan yang ketiga, type yang ketiga, complete projectile. Okay, complete projectile macam ni. Okay, so dekat sini dia mesti ada angle theta from horizontal. So usually object launch at certain angle horizontal. So complete kita punya tiga projectile. So yang ketiga ni launch at angle theta from horizontal. Okay, so untuk sign convention kita fokus kepada table sign convention yang saya dah include dalam untuk awak. Okay, so bila kita mention horizontal and vertical motion, okay, sebab kita tahu dalam projectile kita ada dua jenis motion. The first one is horizontal, X component, dan second one is vertical, Y component. Okay, tapi table ni sebenarnya untuk general. Okay, so contohlah untuk horizontal motion Okay, kita tengok horizontal motion dulu, kemudian kita ada positive dan negative sign untuk ketiga-tiga kuantiti. Kuantiti yang pertama displacement, yang kedua velocity, dan yang ketiga acceleration. Kita nak tengok S, V dengan E ni bila masa dia positif dan bila masa dia negatif. Okay, so untuk horizontal motion, untuk X, usually kita dah faham untuk displacement dan juga velocity, kanan, direction ke kanan bermaksud positif, S positif, V positif, direction ke kiri, S positif, V juga negatif. Okay, that's why kat sini kita highlightkan yang S positive to the right, V positive pun to the right. Begitu juga dengan negative untuk S dia to the left, negative V to the left. Okay, so yang ni memang kita dah apply waktu 2.2 lagi. Kita dah include kalau kanan V kita mesti positif. Okay, tetapi untuk acceleration pula, bila A kita positif, dia accelerate. Okay, dia adanya pecutan. Tapi kalau dia negatif, dia decelerate. So itu adalah general sign convention yang kita dah memang apply pun dalam equation of linear motion. Apa equation of linear motion? Vuad, sutat dan juga vuas. Okay, so kita dah apply dah ketiga-tiga equation tu menggunakan sign convention yang saya dah sebut tadi. Sebab usually dalam learning outcome 2.2 kita fokus kepada horizontal motion. Okay, tetapi apabila masuk vertical motion, especially dalam projectile, memang kita akan ada vertical motion. Kita kena betul-betul confirm. Yang ni yang kita agak keliru sikit dari segi sign convention dia. Yang mana satu positif dan yang mana satu negatif. So, kita fokus kepada S terlebih dahulu, displacement. Okay, so untuk vertical motion, Y component, kita gunakan term original position ataupun initial position. Dia ada satu initial position kat mana object to move. Okay, so contoh kalau saya buat free fall punya motion, case number 2, vertical projectile. Okay, so contoh object yang launch upwards, straight up. Okay, dia naik. Lepas tu dia patah balik, turun ke bawah ni. Okay, dia turun. So, initial line dia dekat sini.
Okay, so initial line dekat situ. So bila dia naik, of course S kita positif sebab dekat sini dia kata S positif apabila dia above original position. So S positif kat sini. Kemudian dia turun balik, masih lagi above initial position. So dekat sini pun S positif juga. Masih lagi positif. Tapi once dia below original position, katakanlah dia pergi ke bawah lagi, kat sini S dah jadi negatif. Okay, that's why kita gunakan term above original position, below original position. So yang ni penting. Kenapa penting? Dia macam example 7 yang saya explain dalam first video. Bila saya kata SY akan jadi 0 di sini. Total SY daripada starting point sampai dia patah balik ke sini, SY kita 0. Why is it 0? Okay, kenapa? Sebab kita tahu bila dia naik, kemudian dia patah balik pada reference line yang sama, bermaksud total SY kita 0 lah. Okay, tapi kalau dia turun lagi bawah, maksudnya dia akan ada SY lagi dekat bawah ni. Tapi bila dia patah balik pada reference line yang sama, original line yang sama, SY kita kosong dekat situ. Sama macam konsep, kalau objek bergerak ke kanan, ini adalah initial point dia, kemudian dia patah balik kepada point yang sama. SY kita pun kosong juga. Alright, kemudian kita fokus kepada velocity in vertical motion. Yang ni senang sebab upward je positif, downward je negatif. Dan last kali kita fokus kepada acceleration untuk vertical motion. Kalau vertical motion, under projectile motion, kita punya acceleration always negative 9.81. Okay, sebab kita tahu projectile motion adalah motion influenced by gravitational acceleration, gravitational force. Jadi acceleration kita always downward dan dia punya value mesti negative 9.81. So to use buas sutat dengan buat, make sure you have consider the positive and negative sign for S, V dan A especially, baru kita substitute dalam formula yang kita nak gunakan. Penting yang positif negatif ni. Okay, so kita tengok satu example of projectile dekat bawah ni. Example of vertical projectile, theta equals to 90 degree. Situation dia adalah free fall. Masih lagi case number 2. Okay, so kalau korang nampak je free fall ataupun korang dah identify problem tu adalah vertical projectile. Okay, kalau vertical, apa yang korang kena fokus adalah hanyalah Y component sahaja. Sebab apabila dia case number 2, dia tak ada X component langsung sebenarnya. Dia hanya ada Y component sahaja. So kita boleh ignore kita boleh ignore X, bukan S kita boleh ignore X component. Fokus kepada Y. Okay, so untuk sign convention yang saya dah ceritakan dekat table tadi, kita apply dalam vertical projectile ni. Okay, kita start dengan release point di sini. Release point ataupun dia punya initial position of this ball. So kita throw a ball straight up, kemudian dia turun bawah. Okay, so kita punya release point, of course dia akan ada initial velocity sebab dia labelkan U kat situ, represent dia punya initial velocity. So dia going up. Okay, so kita fokus kepada upward journey dekat sini. Kita nak tengok pada sign convention dia. Untuk displacement, positif. Kenapa? Sebab dia above release point. Ni release point kita, so dia above. Betul tak? So that's why positif. So dia above release point. Positif lah. Lepas tu, kita punya velocity pula. Masih positif sebab dia upward journey. Dia ke atas. Dan last kali, kita tengok acceleration pula. Kalau acceleration, sentiasa negatif. Kenapa negatif? Sebab projectile motion, dia influenced by gravity. So, kalau fokus kepada acceleration, tak kisahlah kepada position mana, sentiasa negatif. Dan dia punya value adalah negatif 9.81 ms negative 2. So AY. Kenapa Y? Sebab hanya vertical sahaja yang ada acceleration. Apa jadi dengan AX? Okay, kalau nak recap balik, AX kita kosong untuk projectile sebab velocity in X kita adalah constant. Okay, alright, so kita fokus kepada point seterusnya, highest point. Maksudnya ball ni dah reach the maximum height. Okay, dah reach the maximum height. Apa jadi dengan kita punya displacement? Displacement kita masih lagi positif sebab dia masih lagi above kita punya initial position, above the original position. Velocity is 0. Okay, velocity is 0 ni, velocity Y ke velocity X yang kosong? Velocity Y. Kenapa pula velocity Y? Satu, sebab ini adalah case number 2,
vertical projectile ataupun free fall hanya fokus kepada y component sahaja. Okey, dan tak kisahlah kes apa sekalipun, bila dah reach maximum point, Vy kita memang sentiasa kosong. Okey, kalau dia ada Vx kita constant. That's why saya fokuskan kat sini tadi, constant velocity untuk X component. Okey, untuk X component. So, untuk maximum point, Vy kita sentiasa 0. Okey, so let's focus about the downward journey pula. Okey, downward journey masih lagi above release point That's why kat sini dia highlightkan displacement kita masih lagi positif. So, katakanlah korang nak cari displacement pada point ini. Okey, korang nak cari displacement pada point ni. Displacement pada point ni mungkin daripada sini ke sini lah. Kita nak cari SY for example. So, masih lagi positif nilai dia sebab dia above dia punya original point. Tetapi kita punya velocity this time around it's negative. Why is it negative? Look at the arrow. Because it's downward. So, V kita negative. Alright. Dan terus lagi. Okey, katakanlah dia reach level yang sama dengan origin tadi. Okay, dia reach level yang sama dengan origin tadi. Okay, fokus kepada ball ni. Okay, bila dia sama level, apa yang korang kena tahu, velocity di sini akan sama dengan initial velocity dia balik. Okay, dia akan sama. So, setiap level-level ni sebenarnya velocity dia orang sama tau. Okay, itu yang korang kena tahu. Bila dia berada pada certain height yang sama daripada origin, daripada original point, dia akan ada velocity yang sama. So, itulah projectile sebenarnya. So, that's why U kita equals to V pada point ni. Alright, so last kali, katakanlah dia dah below dia punya original point. Okay, masih lagi downward, dia tak naik, dia masih lagi turun ke bawah. Okay, so apa yang jadi adalah displacement kita dalam kes ini adalah negatif. Yang ni kita apply dalam table tadi. So, below original position, dia akan jadi negatif. Velocity kita masih lagi negatif sebab dia terus lagi continue moving downward. Okay, so itu dari segi sign convention. So, let's complete our two last example in this note. So, example 8. A ball is thrown straight down from the roof of dormitory at 10 meter per second. Okay, so ni straight down. So, bila dia ada perkataan straight down, korang terus imagine this is projectile. Case number 2, vertical projectile ataupun free fall. So, if the building is 100 meter tall, calculate the velocity when the ball hit the ground. That will be the final velocity. Okay, so bila dimension straight down, korang kena imagine ini confirm, tak lain tak bukan, kita hanya menggunakan Y component sahaja because this is case number 2, free fall ataupun vertical projectile. Okay, vertical projectile lah. Okay, so listkan dulu semua information yang kita ada. So first we have 10 meter per second for U, terus labelkan UI. So kita tahu ini mesti melibatkan UI je. Dia adalah vertical projectile. If the building is 100 meter tall, so SY is 100. Okay, kat sini kan mungkin korang confused. SY kita dalam kes ni positif ke negatif? Okay, kita lukislah sikit. Object thrown straight down. So, ini jadi dia punya initial point. So, bila dia below initial point, SY kita confirm lah negatif. So, letak terus negatif sign dekat situ. Okay. Penting je kita tahu kat mana initial point so that kita boleh decide lah SY kita positif negatif. Dan selain pada SY, kita boleh decide juga V kita positif ke negatif. Sebab ke bawah, mesti U kita pun negatif sebab dia downward. Okay. Velocity kita pun negatif. And then soalan minta velocity find. So kita ada U as acceleration Y pun kita dah ada. Yang ni janganlah lupa includekan. Dan kita boleh gunakan formula apa? Formula buas. Okay, U square plus 2AS. This is question A. To get the final velocity, include negative sign for initial, then negative sign for acceleration, negative sign for SY. Okay, so end up awak akan dapat V yang betul lah. Dalam kes ni,
awak akan dapat positif sebab kita gunakan square root kan, sebab dia ada square. Tapi sebab objek ni bergerak ke bawah, kita boleh terus assume dia negative sign jawapan dia lah, 45.41. So double check nanti jawapan dia. And then for question B pula, how long will the trip take untuk dia jatuh to hit the ground? Time lah. Basically dia nak time. So kita boleh gunakan formula sebab kita dah ada VUSA. So boleh gunakan buat, tak ada masalah, untuk carikan dia punya T. Or kita boleh gunakan sutat untuk cari dia punya T. So semuanya adalah Y. Macam saya kata, kalau projectile, fokuskan komponen apa yang kita nak guna. Tak boleh campur X dengan Y. Okay, so saya rasa semua information ada. SY ada, UY ada, AY ada. Boleh cari T. Equation buat pun VY dah ada. Kita cari daripada A, UY dah ada, AY dah ada. So bolehlah cari time. Okay, so korang boleh selesaikan example 8. So kita pergi kepada example 9 pula. Example 9. Panjang sikit example 9. A ball is thrown from the top of a building, is given an initial velocity of 10 meter per second straight upward. Again, straight up. Ini adalah case number 2 juga, vertical projectile, sebab dia straight up. Okay, so maksudnya dia punya starting point dekat sini semuanya Y, UY. Okay, so kita hanya fokus kepada one component juga. Walaupun macam bentuk parabolik kan, tapi sebenarnya dia naik, dia turun balik. Kita baca lagi soalan dia. The building is 30 meter high and the ball just misses the edge of the roof on its way down. Shown in figure below. In the figure below, calculate bla bla bla. Okay, so ayat ni dah confirm. Ayat ni mengconfirmkan lagi ini adalah case vertical projectile. Just misses the edge of the roof. Maksudnya, dia miss, terkena building tu bila dia jatuh. Maksudnya sebenarnya dia terlalu rapat dengan building tu bila dia jatuh. Dia naik, dia turun balik. Okay, so kita zoom in je sebenarnya nak menunjukkan the trajectory path for the ball. Okay, so the first question. Maximum height. Calculate the maximum height of the stone from point A. From point A. So maximum height. Maximum height from A to B lah. Basically this is SY lah. Sebab dia minta maximum height. Dan kalau kita nak recap balik positif ke negatif, mesti wajib dapat positif sebab dia above original point. Original point kita adalah point A. Point A dengan C tu adalah original line kita. Original reference line kita. Alright, so nak cari SY. Listkan dulu information yang kita ada. So we already have UY 10.0 ms negative 1. Positif sebab dia upward. Kita ada building punya height which is SY 30.0 meter 30 kan. Itu saja yang kita ada. Dan kita kena jangan lupa listkan kita punya AY negative 9.81 ms negative 1 ms negative 2 sorry. Okay, since kita nak SY atas building, so 30 meter tu sebenarnya tak ada kaitan sebab dia di bawah. So apa yang kita tahu adalah pada point B maximum height. Yang ni kita tahu something lah tentang velocity Y kita which is equals to 0. Okay, velocity X tak ada. This is vertical projectile. Hanya melibatkan komponen Y sahaja. So at point B, maximum height Vy is 0. Sedang elok sebab kita nak cari height sampai B. So kita gunakan point A okay, to B sahaja. Ini kita punya calculation nanti melibatkan A kepada B. So kita ada U, kita ada acceleration Y, kita ada velocity Y. Untuk dapatkan SY, okay, untuk dapatkan SY, buat ke, sutat ke, vuas, of course kita kena guna vuas lah sebab kita tak ada lagi information tentang time. So V square U square plus 2AS, make sure labelkan semuanya Y. Okay, so Vy square 0 sebab kita dah decide tadi dekat point B, the Vy is 0. And then 10 square for Uy, acceleration negative 9.81. So we can figure out
berapa maximum height kita. Okay. So, itu yang pertama A. Yang kedua, baca soalan. Time taken from point A to point C. A to C. Yang ni naik kemudian turun balik. Okay. So, katakanlah korang nak gunakan SY yang kita dapat daripada A. So, berapa nilai SY yang kita dapat daripada A? Katakanlah jawapan ni betul 5.0. Okay, ni jawapan akhir untuk A. Kemudian kita nak gunakan SY ni untuk soalan B. Tapi, time taken tu dia nak daripada A kepada C. Kalau kita gunakan SY daripada soalan A, kita hanya dapat time untuk di reach point B sahaja. Okay, so untuk dapatkan sampai C, just times by 2 lah. Okay, boleh juga kalau insist nak guna SY kita 5.1, kita try. So, menggunakan formula yang ada SY lah. Okay, so SY UYT UT plus half AY T square. So, saya nak fokuskan A kepada B. Kenapa A kepada B? Sebab saya nak gunakan SY saya F5.10 sahaja. So, daripada A kepada maximum height B. B ni maximum height. Okay, so UY tadi 10 times with T plus half AY kita negative 9.81 T square. So, time yang kita dapat ni, katakanlah kita dapat jawapan yang betul, berapa time dia? 2.04. Okay, 2.04. Okay, nanti korang kira So, ini, no, tak boleh dapat 2.04. Sebab kita gunakan SY kita 5.10. Okay, so kita akan dapat kurang daripada 2.04, confirm. So, katakanlah korang dah dapat nanti, soalan minta A to C tau. Okay, so kalau A to C, A to B ni baru naik. Nak turun balik, that means T yang daripada sini, kita kena darab dengan 2, baru kita dapat 2.04 second. Okay, tu baru jawapan yang sebenar, A to C. Okay, so you have to times by 2 untuk downward journey pula. Okay, so itu method yang pertama. Kalau insist nak guna 5.10. Okay, ataupun sama juga kalaulah kita nak gunakan formula buat. Okay, tapi dalam kes ni tak guna SY lah. Tapi kita gunakan BY equals to 0. Masih lagi at B, at point B, maximum height. 0, 10, T plus AY. AY berapa? Negative 9.81 T. So, korang akan dapat T yang sama macam mana? Sama macam yang atas ni. You still have to times by 2 to get time required for the ball from A to C ni. Okay, so ini masih lagi A to B. Okay, mesti darab 2 juga untuk dia downward journey. Sebab apa A to B je? Sebab again, kita gunakan velocity final dekat point B. Okay, method yang seterusnya, katakanlah korang nak straight. Sebab soalan dia A to C kan. Tak naklah buat 2 kali macam ni, tak nak darab 2. Nak terus dapat jawapan. Okay, so method seterusnya, okay, saya buat line kat sini sikit. Maksudnya korang cuba untuk dapatkan SY daripada A to C. Berapa dia punya SY? Kalau kita guna 5.10, itu bukan A to C, itu A to B. Okay, objek tu dia naik, kemudian dia turun balik, dia patah balik pada level yang sama. Back to the initial point. So that means, macam example 7, SY kita kosong dalam kes ni. So, daripada A, B, C, total SY kita adalah kosong. Yang ni kita dah memang complete dapat A to C. Bukan 5.10 lagi. Sebab 5.10 daripada A ke B sahaja. Back to C dia akan jadi SY kosong. So, to solve this, gunakan formula yang sama. Kita ada sutat. Masukkan kosong. U masih lagi sama. Dan nilai-nilai lain samalah. So, korang akan tengok time yang korang dapat sama terus. Straight away, korang dapat jawapan 2.04. Kalau salah, tolong betulkan saya. Korang akan tengok jawapan akan sama nanti. So, itu memang direct A to C. Sebab kita menggunakan SY yang betul kat sini. Saya tak kata SY 5.10 ni salah. No.
It's just that awak kena fokus yang awak menggunakan SY yang mana, daripada mana sampai mana. Okay. Tapi mungkin ada yang query, kenapa tak guna buat je? Boleh tak saya guna buat dan saya terus dapat jawapan 2.04? Boleh. Tapi soalnya korang ada tak V at point C? Kita hanya ada V at point B je kan tadi. V kosong dekat point C kita tak ada. Jadi boleh lah. Tapi sebenarnya kita boleh tahulah berapa V dekat point C ni. Sebab kalau korang perasan dia berada pada level yang sama. So maksudnya pada point C ni V dia mesti negative 10 tau. Sama dengan U. Tapi dia negatif sebab dia downward. Cuba kita try Negative 10. 10 negative 9.81 times with T. So kalau korang tengok dapat tak jawapan dia? Negative 10 minus 10. Korang akan dapat 2.04 second. Boleh juga sebenarnya. Another method lah. Tapi still jawapan dia akan sama. Okay, so let's proceed to question C. Time taken from point A to point D. Up sikit. Tadi A, B, C. Sekarang pergi kepada point D. Tambah lagi satu point D. Maksudnya time. Kita dah ada sampai C. Kita nak cari pula sampai D. Okay, so kita teruskan lagi untuk C. Okay, so saya lukis balik lah. Okay. So, A, B, C dan D. Time daripada A, B, C kita dah dapat dah 2.04. Okay, dia dome tadi. Bukan dome, dia adalah roof tadi. Kita perlukan time di sini pula. Maksud kita nak totalkan time ABC dengan CD. Ataupun nak totalkan terus ABCD untuk dapatkan total time kan. So, ada banyak method sebenarnya. Okay, kalau method yang senang, kita teruskan sahaja kira. Maksudnya, kita ambil U di sini, 10. Kita ambil terus V di sini. Kalau kita ada lah. Tapi kita tak ada V. Tapi ada formula yang tak perlukan V. Contohnya sutat. Tapi kita perlukan S yang complete. So, berapa pula SY from A to D? Kalau in case nak guna sutat, kita kena tahu SY kita daripada A kepada D. Sebab kita hanya tahu, SY yang kita tahu sekarang adalah maximum height, A to B. A to C, okay, A to B, SY kita berapa tadi? 5.10. A to C, SY kita 0. A to D, berapa pula? So, kalau A to C kita kosong, SY-nya, ni panjang ni, kita dah ada dah sebenarnya 30 meter height. 30.0 kan tak silap saya. 30.0 meter height. Height of the building. Okay, height of the building is 30.0. SY kita is actually negative 30.0 meter. Kenapa negatif? Yang ni dia apply balik sign convention dia below initial line. Okay. So, SY kita daripada C ke D negatif. Kalau A, B, C tu dah kosong. Kalau nak totalkan terus, SY kita untuk A ke D adalah negatif 30 meter. Okay. So, kita dah dapat SY. So, let's say kalau korang nak selesaikan time kan. Kita perlukan time daripada awal sampai akhir. Kita gunakan sutat. Masukkan nilai SY yang total terus. 10T half negative 9.81 T square. Korang terus dapat jawapan. Ini daripada A terus kepada D. Sebab kita dah gunakan SY kita total. Kalau korang tersilap guna SY, korang akan dapat time yang salah lah. Okay, korang akan dapat time yang salah lah. Kalau guna SY kita 5.10, korang dapat soalan A tadi. A to B je. Kalau gunakan SY 0, korang hanya dapat A to C. Kalau gunakan SY negative 30, sebab dia below initial point, that's why S kita negative. So, kita akan terus dapat time.
Okay, so to see. And then last kali soalan terakhir, dia tanya, velocity of the stone when it reaches point D. Yang ni barulah dia nak tanya kita berapa velocity akhir bila dia jatuh. Just about before dia stop. Okay. So, pun banyak juga method untuk solvekan soalan ni. So, Vy at D. Kenapa Vy? Macam saya kata, dia adalah vertical projectile. So, hanya ada Y component sahaja. Okay, so fikirkan nak guna formula apa yang ada V, void ataupun vuas. Okay, so kalau guna void, kena make sure time yang kita nak pilih ni mesti time daripada A to D. Sebab final kita adalah at D. Kalau tersalah pilih sampai C je, maksudnya V yang awak dapat tu dekat C lah, bukan dekat D. Okay, begitu juga dengan formula V square plus U square plus 2AS. So benda ni pun sama. Kalau nak cari Vy dekat D, fokus. Kalau ini dekat D, ini dan inilah, kedua-dua ni dekat D, korang kena make sure yang kalau yang equation buat time mesti A to D. Sy pula, sorry, Sy kita ni pula mesti Sy A to D, which is negative 30. So kita dah check dah pun tadi daripada soalan C. Okay, so tak ada masalah untuk Uy sebab Uy initial point dia sentiasa point A. Ay pun tak ada masalah sebab nilai dia negative 9.1. So boleh guna mana-mana formula untuk dapatkan Vy, tapi make sure korang menggunakan time dan Sy yang betul. Jangan tersalah ambil time pula. Okay, kalau nak gunakan time time kita recap balik lah. T yang kita dapat tadi A to C, tak silap saya 2.04 second. TA to D daripada soalan C kan. Ni daripada soalan B, ni daripada soalan C. TA to D, kalau jawapan dia betul, 3.69 second. Yang ni pun korang kena check daripada awal. Betul tak calculation yang saya buat. Barulah boleh fikirkan nak guna formula yang mana. Buat ke buat. So, itu soalan terakhir lah saya rasa untuk example terakhir. Alright, so hope this helps untuk solvekan projectile motion. Jangan fikir susah, cuba buat benda tu lebih teratur. Okay, mungkin saya ni agak serabut sikit kan. Korang jadikan dia lebih teratur. Alright, thank you.